Yung isa, dun sa Kwanwag. Sa park ng Emirates. Paas tayo. May nagtitinda na natin nag-iilo. Ako nakaapat ako rin doon. Napatulog ako doon. Oh. Gusto ko nung umalis, naiiwang. Load. Ano na? Titira na naman yan, oh. Good. Gi. Gusto mo na! Bigay! Yan! Tira. Trillanes for 3. Trillanes. Ayaw na tumingin, oh. Ayaw tumingin. Trillanes. Ang layo! Bang. Lapit po kunti. Ano ba score? Trillanes. Bang. Wow. Kabayan! Inulit pa! Inulit pa talaga! Okay, Jonas. Jonas, oh, parang lechon baboy na sa leg niya. Ay, ay. Tanawa si Jonas sa batok niya, parang lechon. Oo. Parang lechon na yung... Jonas, tanay, lilitso na kita. Buti nga, pumayat lang ito eh. Dati. Bang. Nice one. Di pumasok. Kondisip si Jonas, oh, kapawis na pawis eh. Nako, layo! Boom. Okay. Wow. Bigay! Patay na, libre. Bang! Patay. Game over.